बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज बात करेंगे कि अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह अल्लाह के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर अल्लाह ना हो तो मेरी दौलत किसी काम नहीं है। अगर अल्लाह ना हो तो मेरा घर किसी काम नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ना हो तो मेरी बीवी मेरे लिए कोई काम फ़ायदा नहीं दे सकती मुझे। अगर अल्लाह ना हो तो मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ही ना हो तो मेरा वो कमाना वो खाना कैसे होगा। अल्लाह मेरे साथ होगा तो मुझे सुकून मिलेगा। देखिए, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि जिनके घर में इतनी ज़्यादा दौलत है, इतनी ज़्यादा दौलत है, लेकिन सुकून नहीं है। वो बेचैन है, उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। क्यों? कि वो अल्लाह से दूर हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें तो हर नेमत दे दी, लेकिन अल्लाह उनसे दूर है। जब आपके पास हर नेमत हो और अल्लाह भी साथ हो तो फिर सुकून मिलता है। फिर वो परेशानी वो आजमाइश भी अच्छी लगती है, लोगों के ताने भी अच्छे लगते हैं, लोगों की बेवफाई भी अच्छी लगती है, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह ही सब कुछ है। देखें, दुनिया की मिसाल कैसी मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी हदीस है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन चटाई पर लेटे हुए थे, तो चटाई के जो निशान थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर पर पीछे से निशान जो थे वो बन गए, निशान नज़र आने लगे। वो चटाई का निशान जो है वो नज़र आने लगा। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर आप इजाज़त दें, आप फरमाएं तो मैं आपके लिए दूसरा बिस्तर बिछा दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माँ बाप मेरे कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल जान हर चीज़ उन पर कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस निशान से बचना नहीं चाहता, इस निशान से बचना नहीं चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया से मेरा क्या वास्ता, इस दुनिया से मेरा क्या वास्ता। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उनके बाप नहीं थे, बाप का साया नहीं है। अगर आप किसी यतीम बच्चे से जाकर आज पूछें कि बाप की अहमियत क्या है, तो वो आपको बताएगा कि बाप के बगैर चलना, खाना, पीना, रहना, दुनिया के ताने सुनना, दुनिया की आजमाइश, दुनिया की सख्ती, वो आपको बताएगा कि बाप के बगैर जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे नबी बाप के बगैर चले तन्हा। मक्के में लोग इतनी इतनी रात को वो महफ़िलें सजाते, वो नशे वाले महफ़िलें होती। मेरे नबी उस वक़्त नौजवान खुशियाँ मनाते, हर चीज़ में एक अलग रौनक थी उस वक़्त। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, उन्हें इस दुनिया से क्या वास्ता। जब मैं ये हदीस पढ़ रही थी तो मुझे समझ आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या कुछ कर गए। लेकिन हम लोग इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो गाड़ियाँ बना रहे हैं। हर ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रही, हराम नहीं कह रही, ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ अल्लाह भी ज़रूरी है, अल्लाह का साथ भी ज़रूरी है, अल्लाह के साथ रिश्ता भी ज़रूरी है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ भी ज़रूरी है, अल्लाह के साथ बातचीत भी ज़रूरी है, अल्लाह को अपनी तकलीफ़ सुनाना भी ज़रूरी है, अल्लाह से अपने दिल की बात करना भी ज़रूरी है। कोई आज़माइश आ जाए तो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करने की ज़रूरी है, अल्लाह के साथ तक़वा हमारा मज़बूत करने की ज़रूरत है। हमें अल्लाह से दूर नहीं होना। कुछ चीज़ें आती हैं जो अल्लाह से हमें दूर कर देती हैं, वो फितना होता है, वो फ़साद होता है जो अल्लाह से दूर कर देता है। अगर वो कोई ऐसी आज़माइश आपकी ज़िंदगी में आती है जो अल्लाह से आपको जोड़ देती है, वो अच्छी होती है, वो बेहतरीन चीज़ होती है जो अल्लाह के साथ आपको जोड़ देती है, जो अल्लाह के करीब आपको कर देती है। जो चीज़ आपको अल्लाह से दूर कर देती है वो फितना होती है, वो फ़साद होती है जो आपको अल्लाह से दूर कर देती है। ठीक है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا سے میرا کیا واسطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اسی حدیث میں فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر ٹھہرا اور آگے چلا گیا، تھوڑی دیر ٹھہرا اور آگے چلا گیا۔ دیکھیے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر ذات، اونچی نیچ، اچھا برا، خوبصورت ان خوبصورت، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، لیکن ایک ذات نے باقی رہنا ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے ساتھ ہمارا رشتہ کمزور ہے، ہمارا تعلق کمزور ہے، ہماری اس سے بات چیت ہماری کمزور ہے، ہم اپنے دکھ اس کو نہیں سناتے، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے، اتنا ایزی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنہائی میں ایک قطرہ اس کی یاد میں گراؤ، آنسو بہاؤ، وہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا نہیں راضی ہو سکتی، یہ دنیا ہم راضی کر نہیں سکتے، ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم اللہ سے راضی کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے ہی بے وفاؤں کی، یہ دنیا یہ آپ کے ساتھ بے وفائی کرے گی، لیکن اللہ کی ذات آپ سے بے وفائی نہیں کرے گی۔ اللہ کو اپنے ساتھ جوڑ لو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کو کہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا کہاں جاؤں، مجھ سے کچھ کام لے لے، مجھے اگر یہ جسم دیا اس جسم سے مجھ سے کوئی کام لے لے، اگر مجھے علم دیا تو اس علم سے مجھے علم سے مجھ سے کام لے لے۔ اے اللہ میری زندگی کو ضائع نہ کر، اے اللہ مجھے ایسا مقصد دے دے کہ میرا اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کہ مجھے دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی کامیاب کر۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے، ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوگا تو ہر چیز آپ کی ہوگی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس کی ایک کنیز تھی۔ وہ ایک دن کہتا ہے کہ میں اپنی اس کنیز سے بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں۔ پھر وہ اعلان کرتا ہے اس کنیز کے لیے کہ میں تمہارے لیے سونے ہر چیز، اس نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے کہ اے کنیز جو چیز تجھے پسند ہے نا وہ آج لے لے، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ اس کنیز نے کیا کیا، اس نے اس بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے بادشاہ چاہیے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں بادشاہ کیوں چاہیے، کنیز سے پوچھا۔ تو کنیز نے کہا کہ اگر بادشاہ مل جائے گا تو ہر دولت مل جائے گی، اسی طرح ہمیں اللہ چاہیے، اللہ چاہیے، ہمارے ساتھ اللہ ہونا چاہیے، ہماری ہر آزمائش میں اللہ ہونا چاہیے، ہماری ہر نعمت میں اللہ ہونا چاہیے، ہماری ہر سانس میں اللہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں اللہ مل جائے گا تو ہمیں دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔